राम राम भाई आम मनीष तुमको जो दुख सुख टेंशन डिप्रेशन मिलूची तुम लाइफ रे प्रत्येक मनीष कष्ट कर चालुच तुम मिटाई पार यही जन्म तुम दुख सुख मिटिब सुख आस तुम सब बेले बेखार किसी काम थी 24 घंटा तुम 4-5 घंटा से मोबाइल रे वेस्ट कर खाली 2-3 घंटा से साग साथी रिलेटिव लोक साथे से बेकार कथा खाली बीती गले समय खाली खाइलो कि नहीं पीलो कि नहीं उठिलो कि नहीं बसिलो खाली एमती सेमती से बेकार चित कथा किसी टंका टी पार तुम निजे भाव टंका टी फायदा होची तुमको किसी ज्ञान शिखुन कि तुमको किसी भीतर सुख मिलुनी से बेकार कथा से बीती गले समय कथा और खाली कौन हो था अब लाइफ गोटे गोटे सेकेंड रे आज दिन कौन करू खाली कौन कर वर्तमान केमी चलू संसार कौन मनीष जन्म तुम निजक जाना चाह तुमको भीतर दुख सुख टेंशन डिप्रेशन आस समय समय तुम लाइफ जो चाहूँ आसले तुम बेकार बोले तुम से दुख मिट तुम पाखे मंदिर गले तुम सब पाप गोटे लड़िया कि 5,000 टका 3,000 टका से 1,00,000 टଙ୍କା पैसा दे तुम पाप सब मिटी भावुच ना कि मिटबनी तुम जिते पाप कर निजे ही भोगवा पड़ो निजे प्रभु श्री से राम अवतार आसला बाली को पछपटे मार बाली पाखे शक्ति थी बाली आगे जी बोले शक्ति को सामने टाणुला देश शक्ति मान बाली सेमती रावण को भी उठते हाथ धरी ब्रह्मांड को बोले रावण को जी पाखे सामने करते सुग्री साथ जुई चलती राम निजे प्रभु कहला अयोध्या राजा श्रीराम मो स्त्री से रावण उठे नहीं तुम स्त्री बाली उठे बाली को निज भाई सी रखी सहित मुझे करबी मु तो साथ लड़ी मु लड़ी तो साथ तो स्त्री को छोड़ दे तू मो स्त्री को छोड़ नहीं तो सैनिक को राजा सैनिक को मत एक रखा तो सैनिक मानस ना कोई बता मागे तो काले तो बहुत शक्तिमान हुई कोई से जब शक्ति में तो भाई बंधुत्व करिछि मु तांको मारी नकर जीवी मात्र अदम्य कोई मारी तांको मु तो पछन दोषी बाली सुखी साथ सामने लड़ुला पछपटे प्रभु श्रीराम बोला बाली तीर बाला पछपटे बाटला गोटे तीर से बाली से मरीगला सी जन्म पुणी तो कृष्णा जन्म आसला कृष्णा जन्म आसला लाटे संसार छाड़ी से बाली शिकारी रूप आसला और प्रभु श्री कृष्ण गच्छ पाखे श्रीकर तीर तीर से हीरो को मारथिला से शिकारी बाली लास्ट रे प्रभु मो द्वारा एते बड़ भूल चिंदी गला तुमको हाथ रे तीर मार दिले तो आर जन्म मु तते मार दिली पछपटे एला मोर ई जन्म रे मोर जो सुजाव छी निजे प्रभु देखो सारा ब्रह्मांड में तार नियम से करिछि से निजे ता गोटे प्रजा भोगिला से गोटे पाप पे आउ जन्म नीला ई संसार एते नीला को एते दुख केते नीला कोला आउ संसार से निजे संसार प्राण चलला ता कर्म से सजा पे आमे तो मनीष प्रत्येक समय केते अनुभव करू तुम निजे भाव खाइबारे पीबारे कथाबार्ता व्यवहार चालचलन छोटे छोटे जीव जंतु लोक को अहंकार हिंसा केते से मने पड़ुनी 24 घंटा मोबाइल मने पकड़ से सकाल धूप काटे प्रभु मो मत घर दे द्वार दे धन दे संपत्ति दे से कहलु प्रभु भिख मांगिला से गोटे गोटे दांदा दांदा पाखे 500 टका पैसा दियो आज गोटे राति रही काम सर से तुम कर तो प्रभु सेमती नड़िया 500 टका पैसा छोड़े दो काम छोड़े दो कि ये सृष्टि विधि विधान ना तुम निजक बुझा कोशिश कर एत दिन कलु तुमको किसी मिलला तुम निजक भाव एत दिन किसी ना कि भक्ति कर तुम घर किसी ना कि कर तुम घर उदाह तुम मन संतोष नहीं जिते किसी कले तुम मन में कम कहीं लगुच तुम निजक संसार कोई वस्तु कोई चीज तुम निजक बारे कोशिश कर तुम बीती गला समय पाप अच्छी से पाप टिके मिटी जाओ सदा एक जन्म तुम पाप मिटी गल ऑटोमेटिक मन सुख खार सुख पड़ोनी किए तीले कि गले कि का जोगड़ा कि कि पत्र मारे चुपचाप पत्र मारे भी छाती पत्र बड़े तुम छाती किसी फल पड़ो ना किए मले मोर पड़े तीले मोर पड़े गोर द्वार धन संपत्ति किसी टेंशन जी आम पठाई जान से कर्तव्य जान मला कौटी जीव से जान उद्देश्य आउ ये बर्तमान कौन करुछ से जान आगू कौन हम से जान
ଆଉ ଏଇଠୁ ମଲା ପରେ କୋଉଠି ଯିବ ସେଇଟା ବି ଜାଣିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖା ସାଙ୍ଗେ ସମୟ ଦଉଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ମौज ମସ୍ତି ମଲା ପରେ କିଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଇକିନା ପିଲା କିଏ তুমি ଖାଇ ଯିବ ଏକା ଆସିବ ଏକା ହିଁ ଯିବ তুমি ନିଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବସିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ তুমি ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ 5,000 କାଉଣ୍ଟର ଦବ ଅଟୋମେଟିକ ଏମିତି ତମକୁ ମନ ଲାଗିବ তুমি ଅଟୋମେଟିକ ସଂସାର ମାୟାରେ ପଶିଯିବ ପାଟିରେ କାଉଣ୍ଟର ପାଟିରେ ପଳେଇ ଆରାମ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇବ ତମ ଭଳି ଦିନେ ମୁଁ ବି ସାରା ଜନ୍ମ ମୁଁ ସେ ସାଧୁ ଯଦି ତପସ୍ୟା କରି ସେମିତି ଗୋର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାଡି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ଯାଇନାହିଁ ସେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ମାରୁ ମୁଁ ତା ଆଜ୍ଞାରେ ଛାଡ଼ିଲି କଣ ପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ ଗୁରୁଦେବ କୃପାରୁ ଆଜି ସଂସାର ମାୟାରେ ସେ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିବାକୁ ବାହାର ଅଛି ଆଉ ଆଜି ତୁମକୁ ଏଇଟା ସେୟାର କରୁଛି ତମେ ବି ବାହାର ଏ ସଂସାର ମାୟାରେ ଯୋଉଠି ପଶିଛ ସାରା ଜୀବନ ତମକୁ ଯେତେ କମାଇ ତମକୁ ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯେତେ ତମ ମାଇକିନା ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ଆଣିଲେ ତୁମକୁ ସୁଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ তুমি 5-5ଟା ମାଇକିନା ବୁଲା ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି 2-3ଟା ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି କିଏ ନ ଜାଣିଲା ବି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ତର ଜାଣି ଜାଣିଛି ବୁଲା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ଜାଣି ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି ତମେ ଯେତେ ଲୁକାଉଛୁ ନା ସେଟା ଦେଖୁଛି ତମ ସେଟା କେନେ କୁଆଡେ ଯିବନି ତାର ଗୋଟେ ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ ତମକୁ 2-2ଟା ଡବଲ ମିଳିବ ଆଉ ଯେତେ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛୁ ନା କରା ବିଚାର କରୁଛୁ କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଭାବୁଛ ତମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି ଏବେ ଯୋଉଟା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମିଳୁଛି ସେଟା ଭୋଜନ କର ବାବୁ ଆଉ ଏବେ ଯୋଉଟା କରୁଛୁ ସେଟା ଆଗକୁ ମିଳିବ ସେଟା ବହୁତ ପରିଣାମ ସେ ପାପ ସବୁ କିଛି ତମେ ମିଠେଇ ପାରିବ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସଦାବେଳେ তুমি ନା ଚାହିଁବ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅରିଭକ୍ତିରେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସଂସାର ମୋ ମାୟାରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବ ସଂସାରରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଶିବ ସାରା ସଂସାର ବିଶ୍ୱ তুমি ଯୋଉ ଚିଜ ଖାଅ 5 ଘଣ୍ଟା ଗଲା ପରେ ସବୁ ବାହାରି ଗଲେ ଗଲା ପାଟିରେ ତମେ ସୁନା ପୁରା ଗରମ କରିଥିବ 50-30 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେ ମାଟିରେ ମିଶି ପଡିଲା ତମେ ଏଇ ଶରୀର তুমি ଯେତେ ସଜେଇ ଦିଅ 50-30 ବର୍ଷ ଗଲେ ଶରୀର ଗୋଳା ହେଇ ମାଟିରେ ମିଶି ଆମେ ଏ ଶରୀର ପ୍ରାଣ କରିକି ଯିବାଟା ଯିବ ଆଉ ତମେ କୋଉଠି ଯିବ তুমি ନିଜକୁ ଭାବ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉଟା କରୁଛୁ ନା ସେ ନର୍କରେ ଯିବା ପାଇଁ ନ ପଡୁ ଏଠୁ ଦାମରେ ପ୍ରଭୁର ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଟିକେ କମାଇତ ଏଠି ଗଲା ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରିବାର କିଏ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେନି ସେ ନିଜେ ସଂସାର ମାୟା ପଶିଛନ୍ତି ତମକୁ କେତେବେଳେ ବାହାର କରିବେ ତମେ ନିଜକୁ ଭାବ ତମ ମା ବାପା ସାଙ୍ଗସାଥି ତମ ରିଲେଟିଭ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତମ ସମସ୍ତେ ସେ ନିଜେ ସଂସାରରେ ପଶିଛନ୍ତି ସେ ନା ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ତମକୁ କେତେବେଳେ ବାହାର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏକା ବାହାର ମୁଁ ବି ସେମିତି ପଶିଥିଲି ସେ ପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ ସବୁ ଉଠେଇଦେଲା ଏବେ ମୋ ସାଥି ରିଲେଟିଭ ମୋ ଲାଇଫରେ କିଏ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମୋ କିଏ ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ ମୋ କିଏ ନିଜର ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆଉ ମରିବା ପାଇଁ ଡର ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଡର ଯେତେଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ନିଭେଇବି ଏଠି ଗଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଆସିବି ମତେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଦୋସ୍ତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଉ କାହା ସାଥିରେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁରେ ସାଥ ଦରକାର ସତ୍ୟରେ ଧର୍ମରେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ତା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ସେ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ଆଜି ଯୋଉ କିଛି କରାଉଛି ଏ ସମାଜରେ ରହିଲା ଲୋକ ଆମେ ଯେମିତି ବାହାରିଲୁ ତମେ ବି ସେମିତି ବାହାରି ପାରିବ ଏ ସଂସାରରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ତମକୁ କହୁଛି ନମସ୍କାର ସୀତାରାମ।